ପାଡ଼ି ସେବେଠୁ ଏ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ତାପରେ 2010 ମସିହାରେ ବିଧାୟକ ହେଲେ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଘଡେଇ। ସିଏ ଆଣିଲେ କାହାକୁ? ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ। ତାପରେ ଆଇଲେ କିଏ? ଆଜିର ଆମର ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ମହୋଦୟ ଏ ପୀଠର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ ଚାଲିଛି। विभिन्न समय सरकार आसिले पैसा देले काम चली किंतु गत काली पहरदिन जड़े राज्यसभा एमपी आसी सी भाषण देले कहले 2 जन भाई को फाउडा धरिक हाणुले कोठी हाणुले कौन करथिलो कोठी थिलो 2007 मसीह मौसम वाला तुमर राजनैतिक जन्म समय होइनथिला। तमे जो 2 जन भाई कथा कहूलो से तो जन्म ही नथिले। से तो 10 मसीह के 15-9 मसीह विधायक हेले। तमे कल कौन करिच कौन? अरे भाई हजिरी गछर कि गुण पाइबे मूल पाहाच ये बहुत स्वल्प समय अच्छी मो बहुत स्वल्प समय कही पारे ये आपंकर व्यास सरोवर सेपटे जगन्नाथ